अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, कुछ टाइम पहिरियां अवामी शाइर हबीब जालिब साहब जॾहिं वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अज़ीज़ साहब पारां बजट जो ऐलान कयो वियो त उन्हनि हिकिड़ो शेर चयो, नज़म चई। उनजो उनवान ये आहे त वो जब भी ऐलान करते हैं बजट का तो गरीबों का ही हो जाता है झटका। तो अॼु बि सुभाणे बजट जो ऐलान थियण वञण वारो आहे। ख़ासि तौर ते सुभाणे बजट जेका आहे उहा क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में पेश थींदो ऐं उनखां पोइ हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो जेको बजट आहे उहो केतिरो अवामी हूंदो ऐं उन हवाले सां अवाम खे केतिरो हली वेंदो, इन ते वॾो अहम सवाल आहे। ख़ासि तौर ते सूबनि ते जेके कट लॻाइण जे हवाले सां जेके ख़बरूं हुयूं उन्हनि बाबति इहो जेको मामिलो आहे तइ थी वियो आहे त जेको ख़ासि तौर ते सिंध आहे उन मां 110 अरब रुपया जो जेको बार आहे या उहो वरितो वेंदो या जेको पैसो खणी चऊं उहो वरितो वेंदो सिंध मां, जॾहिं त बलोचिस्तान मां 1 रुपयो बि वसूल न कयो वेंदो। सिंध ऐं ॿिनि सूबनि मां ख़ासि तौर ते जेको आहे उहो NFC ऐं बजट मां जेको आहे कट लॻायो वेंदो। ख़ासि तौर ते जेका डिमांड कई वई पहिरियां 1200 अरब खां 1700 अरब जे विच में जेका डिमांड कई वई सूबनि खां, पर उन डिमांड ते पीपल्स पार्टी तोड़े ॿियनि सियासी पार्टियुनि जेको आहे उहो रद्द अमल ॾिनो, जंहिंजे नतीजे में हींअर सिंध मां 110 अरब रुपयनि जो जेको कट आहे उहो लॻायो वेंदो। उनखां अलावा अॼु जेको क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास पिणु थियो, उन में बि जेका टैक्स कलेक्शन जे आहे हवाले सां पाकिस्तान जी इकोनॉमी ते जेका टैक्स कलेक्शन जो रुझान आहे उहो तमामु घटि आहे, जंहिंजे करे ॿुधायो पियो वञे त जेको FBR आहे हिन साल पंहिंजो हदफ़ मुकमल न करे सघियो आहे ऐं ख़ासि तौर ते 1000 जेको आहे उहो 1000 अरब शॉर्टफॉल आहे। गुज़िरियल 2 सालनि जी ॻाल्हि कजे त गुज़िरियल 2 सालनि में 2400 अरब रुपया जेके आहिनि उहे शॉर्टफॉल आहिनि। FBR मुकमल तौर ते हदफ़ जेको आहे उहो अचीव न करे सघियो आहे। ॿिए तरफ़ ख़ासि तौर ते जेको सनत आहे, ज़राअत आहे, उन हवाले सां जेको टैक्स आहे उहो बि सही तरीक़े सां जेको आहे FBR कलेक्ट न करे सघियो आहे। ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कयूं त सुभाणे जेको बजट आहे उहो पेश थियणो आहे। हाणे ॾिसजे त उहो बजट अवामी केतिरो हूंदो, पर सवाल इहो पैदा थिए थो जेको बजट आहे उन में FBR जी जेका नाकामी चइजे या FBR जेको आहे उनजो फेल्यूअर चइजे, उनजो इम्पैक्ट छा अवाम जे मथां त न पवंदो, छाकाणि त पेट्रोलियम लेवी जेका आहे अवां जे साम्हूं आहे उहा डबल थी वई आहे ऐं एक्सपेक्टेड आहे त ईंदड़ बजट में अञा वधीक जेका पेट्रोलियम लेवी आहे उहा इंक्रीज़ थींदी। उनखां अलावा ॿिए तरफ़ जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं पाण त जेको वफ़ाक़ आहे उन वटि 2000 अरब जेका आहे उहो उनजूं ज़रूरतूं आहिनि ऐं उन्हनि वटि 7000 अरब ऑलरेडी मौजूदु आहिनि। उन बावजूदि अवाम मथां कट छो लॻायो वेंदो आहे या उन हवाले सां उन बावजूदि बि जेका टैक्सिस आहे उहे इंक्रीज़ छो थियनि था, उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तनवीर मलिक साहब नामवर इकोनॉमिस्ट आहिनि, उन सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तनवीर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका इसाक साहब। जी तनवीर साहब, ये बताइएगा, अब जाहिर है सूरत हाल आपके सामने है और खास तौर पे ये जो एक्सपेक्टेड था कि सूबों के हवाले से कट लगाया जाएगा, अब बताया ये जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि 110 अरब रुपए जो है वो सिंध से कट लगाया जाएगा। उसके अलावा बलूचिस्तान से वो कट नहीं लगाएंगे, लेकिन वो और जो सूबे हैं उनमें से कट लगाया जाएगा। और खास तौर पे FBR की जो नाकामी है वो आपके सामने है और खास तौर पे FBR की नाकामी की वजह वो जो इम्पैक्ट है वो अवाम पर क्यों पड़ता है, और आप समझते हैं कि इस बार जो FBR है वो जो टारगेटेड है वो भी अचीव नहीं कर सका और ये बताया जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट अवाम पर पहुंचेगा, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जब ये इंटरव्यू प्रोग्राम को शुरू किया तो आपने हबीब जालिब के एक शेर का हवाला दिया था, तो मैं भी उसी से शुरू करता हूँ। हबीब जालिब साहब ने फरमाया था कि जो है ना हालात फकत बदले हैं अमीरों के और वही हालात हैं यहाँ पर फकीरों के। ठीक है, जो अवाम की बात है तो अवाम के लिए तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अवाम के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जो अवाम है, जो लोग हैं इस रियासत के, वो तो कभी मतलब कि तरजीह नहीं रहे हुक्मरानों की। ठीक है, अब आप देखिए ना बुनियादी तरह आप ये जो आपने टैक्सेशन की बात की, जिस तरह आपने बताया कि FBR जो है ना वो नाकाम रहा है और बुरी तरह नाकाम रहा है। आप देखिए ना, या तो आप इतना एम्बिशियस टारगेट न रखते। ठीक है, आप पहले जब ये टारगेट रख रहे थे तो उस वक्त भी जो है ना वो जो हम लोग इकॉनमी कवर करते हैं, हमने कहा जो दूसरे बड़े नामवर पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं
انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ سے آپ کا جو ٹارگیٹ ہے بہت زیادہ ایمبیشس ہے، آپ سے یہ ریکور نہیں ہوگا. اچھا، اس کی ریکوری کی نہ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں کیونکہ آپ کے یہاں گروتھ تو ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اکانومی کوئی آگے نہیں ہے. اچھا، اکانومی سب جو ہے نا وہ اسٹیگنٹ ہے، ایک جگہ پھنسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اکانومی میں گروتھ ہوگی، انکم جنریشن ہوگی، ویلتھ کریشن ہوگی تو پھر ٹیکسیشن ہوگی. اچھا، اب جب یہ ایف بی آر اس صورت میں ناکام ہو جاتا ہے تو ایف بی آر کے پاس کیا اسکنڈا رہ جاتا ہے عوام سے پیسے نکالنے کا؟ پھر اس کے پاس وہی نکالنے کا رہ جاتا ہے جو آپ نے ابھی پیٹرولیم لیوی کی بات کی. پیٹرولیم لیوی بنائی تھا تو پیٹرولیم لیوی انہوں نے ایک بڑا آسان طریقہ اپنایا ہوا ہے، جس میں اب آپ نے صوبہ سندھ کی بھی بات کی، اس میں صوبہ پنجاب بھی ہے، لیکن صوبہ سندھ اس لیے کہ سیل ٹیکس کی بہت زیادہ وہاں سے جو ہے نا وہاں ریکوری آتی ہے، ٹیکسیشن میں جو ہے نا سندھ کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے. لیکن جب لیوی آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ صوبوں سے وہ شیئر نہیں کرتے. تو بنیادی طور پہ یہ بات تو آپ نے جو آپ نے اپنا پروگرام کے شروع میں بتائی، تو یہ تو ایف بی آر کی ناکامی ہے بہرحال جو ہے نا. اب آپ نے دوسرا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے بنیادی طور پہ کہ سندھ کی جو ہے نا وہ جو بجٹ ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس پہ کٹ لگا دیا گیا. سندھ کے بجٹ پہ بھی لگایا گیا، بالکل آپ نے صحیح کیا. پنجاب کے بجٹ پہ بھی لگایا گیا، کے پی کے بجٹ بھی لگایا گیا، صرف بلوچستان کا فریز کیا ہوا ہے. اچھا، یہ بنیادی طور پہ ناکامی اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ کیوں لگا؟ کیونکہ فیڈرل حکومت کے پاس ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جو ٹیکس کلیکشن مشینری ہے اس میں ٹیکس جو ہے نا وہ اکٹھا نہیں کیا جو ٹارگیٹ پہ تھا. پھر دوسری سائڈ پہ جو حکومت کے اخراجات ہیں، جو وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں، وہ اس پر قابو نہیں کر سکی، اس پر کنٹرول نہیں کر سکی. جس میں آپ کا سب سے بڑا جو ہیڈ ہے وہ اس وقت آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل فیڈرل جو ہے نا وہ بجٹ آؤٹ لے ہے، اس میں سے 60 سے 62%، 65% تو تقریباً جو ہے نا وہ جو مقامی اور غیر ملکی قرضے ہیں وہ ان میں چلا جاتا ہے. اس سال بھی جو بجٹ رکھا گیا تھا اس میں 7,900 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی ہے. تو اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے؟ پھر آپ کی ڈیفنس کی بھی آپ کی ریکوائرمنٹس آپ کو پتا ہے، کیونکہ آپ کے جو دونوں بارڈر ہیں وہاں پر جو ہے کافی سب جو ہے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے اسحاق صاحب، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ ایک تو ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگیٹ بہت ایمبیشس رکھتی ہے، انریلسٹک ہوتا ہے میں کہوں گا. اور پھر جب وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے پھر صوبوں سے کہا جاتا ہے جب آپ جو ہے نا وہ اپنے حصے کا جو ہے نا بجٹ کٹ کریں اور قربانی دیں اور ہمیں جو ہے نا وہ اپنا جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو بجٹ کا خسارہ ہے، اس کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. جی اچھا تنویر ملک صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے اب ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، عالمی لیول پر بھی ظاہر معاملات آپ کے سامنے ہیں اور گلوبل اکانومی پہ بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے، نو ڈاؤٹ، اس پہ ہم مانتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ریونیو دینے والا صوبہ ہے وہ سندھ ہے، اور جب بھی کٹ لگانے کی بات آتی ہے اس میں سب سے پہلے بھی سندھ آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو این ایف سی کا معاملہ ہے اور خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں پہ کٹ لگانا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے؟ چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو باقاعدہ طور پہ اختیارات نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود بھی بجٹ پہ کٹ لگانا یہ تو پھر غیر آئینی معاملہ ہو گیا میرے خیال سے. جی صاحب آپ دیکھیں نا، یہ جو آپ نے این ایف سی کی بات کی اور 18ویں ترمیم کی بات کی، بڑی اچھی آپ نے بات کی. جب یہ این ایف سی آ رہا تھا، جو نیا فارمولہ چینج ہوا ہے جس میں 57% صوبوں کو جاتا ہے اور جو ہے نا اچھا، اور 28 اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی محترمہ کی اشارت کے بعد، تو ایک بڑا ایکسٹینسو جو ہے نا ڈیلیبریشن ہوئی تھی، ڈسکشن ہوئی تھی پارلیمنٹ بھی، آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، اور جو سب کہا گیا تھا کہ یہ بڑا ایک شاندار جو ہے نا فارمولہ آپ لے کر آئے ہیں. اچھا، یا تو پھر ان لوگوں کی یہ جو اچھا، اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہی دو پارٹی تھی اس وقت جو ہے نا، یہ پیپلز پارٹی بھی تھی اس وقت اور نون لیگ بھی تھی، انہوں نے یہ فارمولہ بنایا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا شاندار فارمولہ ہے اور صوبوں کو اچھا ہے کہ صوبہ اچھا. اس میں پھر کیونکہ پہلے پنجاب کی آبادی جیسے زیادہ ہے تو زیادہ شیئر لے جاتا تھا، لیکن تو اس کے بعد وہ جو ٹیکس کلیکشن بھی ہے، پاورٹی بھی ہے اور جو ایریا ہے اس پہ بھی. اچھا، اب یہ جو آپ نے کہا ہے یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ آج 18 سالوں کے بعد یا 17 سالوں کے بعد یا 16 سالوں کے بعد آپ کو اب دوبارہ یاد آ رہا ہے. اچھا، اب یہ بھی آپ کر رہے ہیں جو ہے نا وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ ویل کین ناٹ بی ری انوینٹڈ، جو ہے نا وہ آپ پہیے کو دوبارہ گما نہیں سکتے. لیکن اب یہ بنیادی طور پر جو وفاقی یا تو اس وقت جو حکمران جماعتیں تھیں انہوں نے یا تو ان کی ایک کنسیپ تھی ان کی پالیسیز کی، انہوں نے یہ جو این ایف سی کہا اور 18ویں ترمیم
अच्छा, दूसरी फिर ये बात मैं आपको बताता चलूं कि 18वीं तरमीम भी आ गई, बहुत सारे सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए सूबों को, लेकिन वफाक ने फिर भी वजारतें कुछ अपने पास रखी थी जिनके खराजात थे। वफाक ने वो वजारतें खत्म नहीं की, ठीक है। उसमें देखिए ना कि हेल्थ भी चला गया सूबों को, एजुकेशन भी चला गया, एनवायरमेंट भी चला गया, लेकिन यहाँ पर आपने नए नामों से नेशनल हेल्थ रेगुलेशन बना ली, आपने वो क्या एक और एजुकेशन की, वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन की, एक क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बना दी। तो ये बुनियादी तौर पे आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि ये जो 18वीं तरमीम और जो NSC था वो बड़ी एक उसके पीछे एक्सटेंसिव वर्किंग थी उस वक्त, लेकिन अब ये इनको अच्छा, इसमें ये नहीं बताते चलूं कि इसमें वफाकी हुकूमत में ठीक है नून लीग है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का रोल भी कोई ऐसा मतलब कि इनकरेजिंग नजर नहीं आता। उसकी वजह कि वो भी कंप्रोमाइजेस का शिकार हैं, आपको पता है उनके भी बहुत सारे कंप्रोमाइजेस हैं, वो इन कंप्रोमाइजेस की बेस पर ये उनकी बुनियाद पर ये चीजें जो है ना मेरा ख्याल है वो दे रहे हैं। तो ये हैं जो आपने कहा कि ये जो चीज है NSC और 18वीं तरमीम को में जो वसाइल तकसीम किए गए थे सूबों और वफाक के दरमियान, उसको दोबारा ये छेड़ना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अच्छा खासा फार्मूला था, और वफाक अगर अखराजात बढ़ रहे हैं तो वफाक जो है ना अपने रेवेन्यू कलेक्शन को ज्यादा बेहतर करे। जी अच्छा, ये भी बताइएगा तनवीर मलिक साहब के GDP जो इस साल का गुज़िश्ता साल का जो GDP रेशो था और जो टारगेट था वो 4.2 था, लेकिन अब 3.7 अचीव हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा जो रेशो है वो रह चुका है, यानी 4.2 का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। एक तरफ टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ, GDP ग्रोथ का भी अचीव नहीं हुआ, उसके अलावा इन्फ्लेशन का जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ, चूंकि इन्फ्लेशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उस पर ठीक है, एक और पहलू ये भी है कि हम अगर आलमी मंजरनामे में जाएं तो ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, सारी सिचुएशन हमारे सामने है, लेकिन इस सारी हाल में इंडिया में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में, श्रीलंका की तो इकोनॉमी डिफॉल्ट की तरफ चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिकवर कर चुके हैं, वहां पे इतनी इन्फ्लेशन नहीं है। उसके बजाय सिंध में या ऑल ओवर पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो इन्फ्लेशन है, इसकी क्या वजह है? इसमें आप समझते हैं कि हुक्मरानों की कुछ जाती या जो हम कहें शाहाना खर्चियां उसमें शामिल है, या हालात को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो ठीक कर रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए ना, ये जो इन्फ्लेशन की ये बात करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट में, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई, अब आज इसमें मैं आपको कंपैरिजन बता, 2022 के बाद 2022 में हिंदुस्तान में आखिरी मरतबा जो है ना पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी थी, और अभी कुछ दिनों पहले वहां बढ़ी कितनी है? 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। अगर दूसरी तरह हमारे यहाँ ये जो इन्फ्लेशन है, पेट्रोलियम प्राइसेस ऐसे बढ़ती हैं, उसमें बड़ा स्टीप किस्म बढ़ा, मतलब 150 रुपया बढ़ा दिया, 100 रुपया बढ़ा दिया, 50 रुपए, ये मतलब कि अनप्रेसिडेंटेड है जो है ना कि किसी मुल्क में किस तरह प्राइसेस बढ़ाना। अच्छा, आप देखें ना कि ये प्राइसेस बिल्कुल इंटरनेशनल सेक्टर हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई, वहां से ऑयल सप्लाईज जो है ना वो अफेक्टेड हुई, उसका इम्पैक्ट आया, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना आपने यहाँ पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया। इस तक आप देखते हैं पेट्रोल पर हम 115 रुपए चार्ज कर रहे हैं पेट्रोलियम लेवी, सिर्फ एक पेट्रोल पर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब 1 लीटर मोटरसाइकिल वाला डलवाने जाएगा तो उसको 115 रुपए हुकूमत को टैक्सी देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है, ये इन्फ्लेशन का नंबर भी थोड़ा सा बड़ा कहिए, उसको बड़ा ये लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे, असल में इन्फ्लेशन नीचे नहीं आई, महंगाई नीचे नहीं आई। मैं आपको ये अर्ज करता चलूं, ये महंगाई की शरह बढ़ने की रफ्तार में थोड़ा कमी आई है, इसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट। एक मतलब महंगाई अगर 40% बढ़ी तो कीमतें बहुत ज्यादा शूट अप कर गई, उसके बाद जो है ना वो उससे कंपैरिजन किया जाता है तो फिर आपको एक बेस इफेक्ट नजर आता है। चीजें महंगी हो रही हैं अभी भी, हाँ उनकी रफ्तार कम होगी। दूसरी तरफ आपने ग्रोथ टारगेट की बात की, ग्रोथ टारगेट भी अच्छा, एक तो यहाँ पर ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में, और हमेशा से ये एक उनपे एक शकूक शुबात भी जो है ना वो उठाए जाते हैं कि ये फिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अभी आपने कहा कि 3.7 का इन्होंने ग्रोथ नंबर दिया है, ठीक है। अच्छा, इस पे आप ये बुनियाद कर रहे हैं उसको एग्रीकल्चर को, और अच्छा एग्रीकल्चर में भी ये बेस कर रहे हैं, जो ग्रोथ दिखा रहे हैं लाइव स्टॉक की सेंसस से। अभी मैं पढ़ रहा था कि लाइव स्टॉक सेंसस जो पाकिस्तान में आखिर में हुआ था वो 2006 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 20 साल में सेंसस भी नहीं किया। अब पता नहीं किस तरह उसको चीजों को क्वान्टिफाई कर रहे हैं, किस तरह नंबर ले रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा है जो है ना। उस पर लाइव स्टॉक ग्रो करिए तो एग्रीकल्चर ग्रो कर गई है। आप सिंध में देख लें
पंजाब में देख लें, ये दोनों पाकिस्तान के बड़े सूबे हैं जहां पर जो है ना एग्रीकल्चर का काफी जो है ना वो है अपना पॉपुलेशन उसके साथ अटैक है। लेकिन सिंध में भी एग्रीकल्चर का आप बेशक हारी की सूरत हाल देख लें, वो उसको अपनी प्राइस नहीं मिल रही, पंजाब में भी ये सूरत हाल है। तो ये जो ग्रोथ नंबर है, और दूसरी बात ये कि ये ग्रोथ नंबर ये पता नहीं कहाँ किस तरह में अचीव किया। अगर आप देखें यहाँ पर इकॉनमी श्रिंक कर रही है बुनियादी तौर पे, क्योंकि डिमांड नहीं है ना इकॉनमी की, लोगों इन्फ्लेशन बढ़ गई है, परचेजिंग पावर, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तो कुव्वत खरीद खत्म हो गई तो लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो इसका मतलब डिमांड कम है इकॉनमी की, तो चीजें कम प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अब ये ग्रोथ नंबर भी जो है ना वो जो हमारे यहाँ जो जमीनी हकायत हैं उससे ये मैच नहीं करता बुनियादी तौर पे, क्योंकि एक साइड पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, दूसरी हुकूमत कर रही है ग्रोथ आ रही है। जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि हम तो भाई बिल्कुल बेबस हो गए हैं इस जो महंगाई की, जिसमें आपकी बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, आपका रॉ मटेरियल है, एक्सचेंज रेट है, और सबसे बड़ा जो आपका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, क्योंकि 12-12.5% तक जो है ना वो पाकिस्तान में शरह सूद है। तो ये बुनियादी तौर पर साथ साथ ये जो ग्रोथ नंबर इन्होंने शो किया है वो पाकिस्तान के जमीनी हकायत से जो है ना वो मुताबिकत नहीं रखता। अच्छा, इस हवाले से ये भी बताइएगा कि अब हमारे यहाँ हर हुकूमत आती है, अपनी नई पॉलिसीज बनाती है इकोनॉमी के हवाले से, और उसमें जो भी हुकूमत आती है वो तो अपनी दावा जो करती रहती है कि हम इकोनॉमी को अच्छी तरीके से जो है वो चला रहे हैं, बाकी माजी में जो हुकूमतें थी उन्होंने इकोनॉमी को डिफॉल्ट कर दिया, ये हर हुकूमत का यही कहना होता है। और हम माजी करीब में देखें तो पीडीएम की हुकूमत थी इस टेन्योर से पहले, उससे पहले पीटीआई की हुकूमत थी, तो ये तमाम तर मामलात हमारे सामने हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। आप समझते हैं कि एक मुस्तकिल पॉलिसी न होने की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे इंप्रूवमेंट नहीं ला रही उसमें, चूंकि हर हुकूमत अपनी पॉलिसीज बनाती है, फिर वो पॉलिसी जो है फॉलो नहीं होती। तो सबसे बड़ी वजह क्या है आपकी नजर में कि इकोनॉमी अच्छे तरीके से जनरेट नहीं हो पा रही? जी, ये आपने ये जो बात की है ना कि जो पॉलिसी में तसलसल, ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, एक ये, और दूसरा पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही, यहाँ पर ग्रो नहीं कर रही बुनियादी तौर पे। किसी भी मुल्क में, किसी भी इकोनॉमी में जब तक इंटरनल या आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, आपका सिक्योरिटी सिचुएशन ना हो, उस वक्त तक ये बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं दीवाने का ख्वाब है कि आप इकोनॉमिकली जो है ना वो ग्रो कर सकें। उसकी वजह बुनियादी तौर पर जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आपके यहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी होगी, तो आपको न सिर्फ डोमेस्टिक जो है ना आपका इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, बल्कि आप अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अब मैं यही बताता चलूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सब ये पोजीशन है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इस साल अप्रैल की जो फिगर्स आए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो 31% गिर चुकी है, और ये कुछ तकरीबन ये 2-3 अशरों की जो है ना वो कम से कम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है। तो ये यहाँ पर नहीं आ रही। तो ये जो आपने कहा है ना कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और सबसे बड़ी ये बात है कि पहले तो मेरा ये अपना ओपिनियन है कि पहले तो कोई पॉलिसी तो ऐसी प्रूडेंट पॉलिसीज, कोई ऐसी वाइब्रेंट पॉलिसीज, कोई ऐसी वर्केबल पॉलिसीज पहले ये बनाएं तो सही हुक्मरान, चाहे ये वाले हों या माजी की हुकूमतें हैं, कि जो डिलीवर कर पाएं। यहाँ पर एडहॉकिज्म पे सारा जो है ना काम चल रहा है। आपने जो है ना एक फॉर द टाइम बीइंग आपने जो है ना मिसाल के तौर पर आपने आईएमएफ से कर्जा ले लिया, आपने महंगा कर्जा उठा लिया कमर्शियल लोन्स चाइनीज से, आपने वो पांडा बॉन्ड रेज कर दिया। तो ये क्या है, ये आपसे सिर्फ ताकि आप जब तक हुक्मरान हैं आपका मामला चलते रहें, फिर क्योंकि अगली नस्लों को वो पे करना होता है। तो बुनियादी तौर पर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है इस मुल्क का। दूसरी मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें दुरुस्त समत में नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो है ना आपको ये सारे मसाइल नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आखिर में ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है फेडरल गवर्नमेंट से, चूंकि पीपल्स पार्टी उनकी कोलिशन भी है फेडरल में, और ऊपर से बहुत से मामलात पे पीपल्स पार्टी उनके साथ है, तो आप समझते हैं एक तरफ पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनको उनकी सैलरी जो है वो 50% इंक्रीज कर दी जाए, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो 10 से 15
% جو ہے وہ سیلری انکریز کرنے کی کوشش میں. آپ سمجھتے ہیں اس بار جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی نظریں ہوتی ہیں جون میں، اور خاص طور پہ وہ سوچتے ہیں کہ جون میں جو بجٹ آئے گا ان میں ملازمین کو بینیفٹ ملے گا. آپ سمجھتے ہیں اس بار کا جو بجٹ ہے اس میں سرکاری ملازمین کی سیلری کتنی بڑھ سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں یا یہ جو اسٹیشنریز ہیں، سولر ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی ٹیکس لگے گا اس بجٹ میں؟ جی یہ بالکل، یہ پیپلز پارٹی کا ویسے ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کے بارے میں یہ ہمیشہ سے ان کے سیلریز کے بارے میں، انکریمنٹس کے بارے میں وہ ان کے ایڈوکیٹ رہے ہیں. ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہ بہرحال ایک خاصہ ہے. اب اس میں یہ تو کہہ رہے ہیں 50% جو ہے نا وہ بڑھائے ہیں، لیکن میرا خیال ہے 50% تو بالکل پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ فیڈرل حکومت کے پاس آپ کو پتا ہے فسکل پوزیشن ہی نہیں ہے. وہ صوبوں سے مانگ رہے ہیں پیسے کہ آپ ہمیں دیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا جس میں سندھ کا بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ 110 ارب کٹ گیا، ٹوٹل جو ہے یہ 800 ارب ہے، کہ جب وفاقی حکومت کے پاس وہ فسکل پوزیشن نہیں ہے اور یہ صوبوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیں، تو یہ 50% تو جو ہے نا بالکل پریکٹیکل نہیں ہے اور یہ بالکل نہیں ہوگا. ہاں 10% تک کی باتیں چل رہی ہیں جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، جو اسلام آباد کے جو پاور کوریڈورز ہیں، جو پاکستان کے اکنامک مینیجرز ہیں، وہ کریں گے 10% تک سیلری، اور میرا خیال ہے 7-7.5% تک کے اراؤنڈ جو ہے نا یہ پینشنز جو ہے نا وہ بڑھنے کا جو ہے نا وہ چانس ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی ہمارے پاس حکومت کے پاس فسکل پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا جو ہے نا کہ 50% ریز کرتے ہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ سولر پہ ٹیکس ہے یا اسٹیشنری پہ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، سولر پہ تو ٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم کرنا چاہیے، لیکن اور میرا خیال ہے یہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. پہلے IMF کہہ رہا تھا اور یہ تھا کہ کچھ اس پہ سیل ٹیکس لگے گا 18%، لیکن اب شاید یہ نہ لگے اور اسٹیشنری بھی نہیں لگ رہا. تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان ایریاز میں جانا چاہیے ٹیکسیشن پہ کہ جہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مراد یافتہ طبقے ہیں ان سے ٹیکس وصول کے. سولر ایک عام آدمی استعمال کر رہا ہے، وہ سندھ کا ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، گوٹ ہے، وہاں پر بھی ایک سولر بندہ استعمال کر رہا ہے. آپ نے اگر ٹیکسیشن بڑھا دی اس پہ تو لازمی وہ بھی امپیکٹ ہوگا. تو بنیادی طور پہ یہ جو صورتحال ہے اس میں سیلریز بڑھنی تو ہیں کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری بات میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جس طرح انفلیشن اوپر گئی ہے بہت زیادہ اوپر، تو یہ 10% بھی بڑھائیں تو لیکن پھر بھی لوگوں کو جو لوگوں کو امپیکٹ ہوا ہے بنیادی طور پہ، جو مالی طور پہ جس طرح وہ شدید طور پہ متاثر ہوئی ہیں، تو شاید یہ 10% بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے ناکافی ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تنویر ملک صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین اواں ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तनवीर मलिक साहब जी तफ़सीली तौर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं त ईंदड़ बजट में जेके सूबनि मां कट लॻाया विया आहिनि, उन खां अलावा जेका पीपल्स पार्टी जी डिमांड आहे सरकारी मुलाज़िम जेके आहिनि जून में ख़ासि तौर ते उन्हनि जी बजट मां नज़र हूंदी आहे त बजट में उन्हनि खे को रिलीफ मिलंदो ऐं इहो क्रेडिट पीपल्स पार्टी ॾे वेंदो रहियो आहे, छाकाणि त पीपल्स पार्टी जी जॾहिं वफ़ाक़ में हुकूमत ईंदी आहे त पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाज़िमनि जी सैलरी जेका आहे उहो इंक्रीज़ कंदी आहे, नो डाउट. पर उन हवाले सां जेको हींअर बजट खां पहिरियां ई जेको सूबनि मथां कट लॻाइण जे लाइ वफ़ाक़ सरगर्म आहे, उन मां इहो वाज़े लॻे पियो त सरकारी मुलाज़िमनि लाइ जेका पघार आहे उहा न वधी सघंदी घणी, छाकाणि त पहिरियां ई ऑलरेडी वफ़ाक़ चई चुको आहे त उन्हनि वटि जेको ख़र्चु आहे उहो तमामु घणो आहे, उन्हनि जो ख़र्चु पूरो न आहे, ख़ासि तौर ते करंट अकाउंट डेफिसिट आहे, उन करे उन्हनि जूं इशूज़ तमामु घणा आहिनि इकोनॉमिकली. ऐं उन खां अलावा ॿिए तरफ़ इहो बि ॿुधायो पियो वञे सोलर हुजे या ख़ासि तौर ते स्टेशनरी या ॿियो जेके सामान आहिनि उन्हनि मथां टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो पिणु बरक़रार रखियो वियो आहे. ऐं ॾिसजे त हींअर हिन दफ़े हिन बजट में केतिरो जेको आहे टैक्स लॻी सघे थो. ऐं उन खां अलावा जेको अवाम आहे उहो हिन महिल इहो पियो सोचे, इहो पियो सम्झे त जेको ख़ासि तौर ते खाधे पीते जूं शयूं आहिनि, पेट्रोल प्राइस आहे, उन्हनि में केतिरो उन्हनि खे रिलीफ मिले थो, छाकाणि त जेका इन्फ्लेशन आहे उहो तमामु घणी आहे. जेको सैलरीड तबिको आहे उहो टैक्स बि भरे थो पियो ऐं सैलरीड तबिको जेको आहे उहो हर सिचुएशन खे फेस करे थो पियो. उन बावजूद बि एॾी वॾी इन्फ्लेशन हुजण जे बावजूद बि जेकॾहिं सैलरीड पर्सन खे रिलीफ नथो मिले या आम आवाम खे जेको रिलीफ नथो मिले त पोइ हिन बजट में जीअं मूं इंट्रो में ॻाल्हि कई त पोइ ग़रीबों का ई हो जाता है झटका, त पोइ हीउ बजट ग़रीबनि लाइ हिकिड़ो झटको साबित थींदी, छाकाणि त
जेकॾहिं टैक्स वधीक मरिया वञनि था ऐं पेट्रोलियम लेवी जेका आहे उहा बि वधीक इंक्रीज़ थिए थी त पोइ उनजो डेफिनेटली जेको नुक़सानु थींदो उहो अवाम मथां थींदो ऐं उहो जेको बार आहे उहो अवाम मथां पवंदो। प्रोग्राम में एतिरो ई, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह ने के बाद।